Obedi. Kan même là. Kori basi te mɔgɔ la ala kana basi k'aw si la manden princesse nana. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Avec un amphibiabine. Materne, le bien-être qui vous accompagne. Attaquez la présidente des papas aussi là. On va l'appeler en Awedi. Kori basi te mɔgɔ la. Amalanya Baruba Abdin Yatara Umar Yatasai Kalate Bolida Lewa Duz Ateme Est-ce que le volume est bon? Tegalote me Bolida Nikaye Tiye Dondola Bedon Etemi Efeka Hoye Galopa Barika etiae, Numanke etiae, Daka etiae, Bara etiae, Mokanu etiae, Alaya beso asonjola, Galoptique kawaso, Bamako galote marche, Nita etiae, Dondola before, Abedon. Abe, galonte vache, galonte me kame, dono chinyere bange. E barake la te kuma bafe, ni e barake, diye ba don, diye ba forward, diye ba e. Che galonte me bolia, mama dugolo ye barake, galonte me bolia, mali yo hasedu kani ye barake. Bahame nyangi barake, Kadafi barake, Baba Sora barake, Ali Farka Ture barake, Salifu Keita barake, Tumani Jabate barake, Nita Etia Dondola. Balimalu neba uladi kokera chongo chola dunia tigala ikana force chogo te force ngowari te force masaya te force ala levadi ngodaula te force jamatigia te force niko iba force imalo be wala laidu mo te be Kangalentigi tebe, horonya tebe labi, omogolo doara, mogotiri tebe, champa mogole chara, laidu mogo tebe yebi, omogolo doara, kalontiga wainde, foita kone nyimi sadere, we are for wainde. Foita kone nyimi sate, galowa nyine. Ikaraso, ikaraso. Chekalote me bolida, Nikare chiae, dondola bedon. Etemi e feka hoye,
Galonka, oh galonte me bolila, bolila. Mande, princesse, né. Ah bonsoir. Nga retard ko in segote. Ni ko akainta. Nga retard ko in flène in segote. Ah bonsoir. Bintena folie chaya. Parce que bichi j'aime bien bolo fo ngata direct au but. Donc ni yake folie chama bay kuma na cha be folie no. Mo be lini nga fete lini nga o be folie no. Ne ere mande princesse chama nga karandon awo. Avocat défenseur des femmes qui est victime pas victime, je suis leur avocate et puis il y a pour intérêt maintenant, je défends l'intérêt des femmes jusqu'à mon dernier soupir. Donc sur ce, mandem princesse nana. Malion, ni ko kibe tien fo. Ni tien nana bi ire ku mandum na ni ma fo ite tien fo la ite na fige. Ni ko tien fo kadiye. Ni tien bi ni ire kan dumi ni mo tien fo mo ite na fige ite te tien fo. Siriki Jabate, tu n'es pas n'importe qui, Siriki. Siriki Jabate, ni ga kuma wula réseaux sociaux kan, ni tien bi bolo. Muso mbe bo ka sigi bien benye maki defane mandem princesse Siriki. Sarali tede, ite se ka ne sarane mako tika dromela. Mais ni tien be rom na dum na ni moko go mina sima ne de fimani be bo kan disi gosi. Pourquoi? Parce que Siriki, il est international de tu n'es pas n'importe qui. Mais Siriki, et mentait qu'à sur n'importe quoi. Siriki, et mentait qu'à dire n'importe quoi. Ni mata fille, mandim princesse, ni be tien fille en bêta. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Parce que Adam a dit donc bah là encore volume quoi il me dit le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. Le volume est bon. Si le volume n'est pas bon, tanti mais a faut le volume n'est pas bon. Moi on va savoir que volume. Si le volume n'est pas bon, volume maya. Volume. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, d'accord. D'accord, oui, c'est bon, d'accord. Mandem princesse né. Muso kele mbe boka disi bosini Siriki Jabate kunye réseaux sociaux kwa ne mandem princesse redu. Ni mogo kumbora ki be tukola mba fongo ni Siriki te flay ngo Siriki est star de ngo il est international, c'est vrai. Siriki est star de tu es international mais Siriki wallahi bilay ni tien fodo na fie ni ma boka fo mi jampa de nyen turu kungani wane to denye a tebe. Siriki hali shini bitade hali shini ni bini keri ga muso mbe boka na si réseaux sociaux kan ka ko la jiande de du. Wa Siriki ayi ni ko mi fana ma be muso kele mbe boka na tantana man di ma sese la ne mandem princesse ne de do ne ogum kono na la masita mi be bamako ne ma fo ngo bi masita na yi jabi shu ne rese kata tugu Siriki Jabate ko obeta tugu ni ko mi kado ya bo ke me tien yoro mi ne bo fo ne beta ne mako ta to la obna mi nge ko fe c'est pas là le problème mais le problème en est que mi ne be sina 600 ambe o de kuma fo malion malo mai horo ma dien na tike fanchi Siriki Jabate, tu n'es pas n'importe qui. Il mentait qu'à n'importe quelle affaire là. Siriki Jabate, tu nous as fait la honte. Ni mon ta fille, mandem princesse, n'est pas fille qu'à confier. Siriki, ni ko na réseaux sociaux quand dien beyay. Siriki Jabate, Afrique pays beyay, qui fait pour douguma, sans fait pour douguma, dien beyé, Europe beyé. Siriki Jabate, tu es international. Iba kalama ou bien il fait mon ba kalama. Même coup. Europe, même quand qui veut que tu es violent, avec joué ta carrière quand. Surtout, violence, avortement, coups et blessures sur les femmes. Quand la takana blaye réseaux sociaux quand, muso kelete, muso flatte. C'est qui ça joue sur ta carrière, ça va jouer sur ta carrière. Ni muso ta fille ne fimani ne ba fimena. Quand la prona kumbe fo ka di maka wuli kata. Yande mandini. Ni ne tien domini ma se ka ko menda to kala kote. Malion, histoire min na Facebook sans faire comme masita mena do histoire ina. Me doni nye fo oye ala au ni ne ante mi kalamala ou bien no bora do kalamala ne mandi princesse mba toro ta sisa mba seke mba di oma nyore fo ni ko na ni mata nyenyi ne te se ka bo tinto kana sigi ka kuma au nye koro tinto ka kuma ko parce que ko kuma kadi ote en plus fana ne dalen no ko do la fo ka ta fo ko se ba koro dalen bula mali joli de
ni Mali joliden diɲɛ na tigɛ fɛn fɛn partager ne Fimani bɛ da o la parce que ne b'a dɔn n'olu ma taa k'a source kɔrɔ u tɛna fɛn partager ten manamana ko la wa hali n'u ye ko min partager manamana ko la ni na kalabanciya d'u ma n'i taara ka taga ɲininka la ou bien renseignement ɲinina n'u b'o o tigi buruja hali n'u bɔra k'i ka kuma fɔ n'i ye kalabanciya kɛ olu kelen bɛ tila ka bɔ tuguni k'i ka kalabanciya yira diɲɛ ma la donc sur ce masitanko in a nana daminɛ ne yɛrɛ Fimani ne taara réseau sanfɛ ne tun bɛ ka photo in tɛmɛtɔ la mais ne kɔnɔ dɔrɔn ko kuma la mɔgɔw bɛ manamana konun kɛ o fɛnw de bilalen don fo ne y'a ye yɔrɔ dɔ la u ye Sidiki photo tigɛ k'a bila kɛrɛfɛ ka Deni photo bila kɛrɛfɛ là maintenant j'ai vu que en filɛ nin ko in na yɔrɔ min na sisan nin bɛ ka Sidiki Jabate de concerner ne sɔrɔla ka n gɛrɛ affaire la ka affaire ɲɛɲini parce que mun na Malien Sidiki n'est pas n'importe qui Sidiki hali ni bɛ tiɲɛ f'i ye n b'o f'i ye ka da kan tu n'es pas n'importe qui Sidiki Jabate ni caractère kolon b'i la ni caractère dogota b'i la ni caractère b'i la min tɛ se ka yira diɲɛ maa na maa b'a fɔ i ma muso bugɔ la ka muso bugɔ ka se nin degré ma aw bɛna aw sigi de toutes les façons min degelen don an farafinw na ah oui aw musomani ninnu dɔ wɛrɛ ma n'aw ye nin kɔ violence ko ninnu de ka d'aw ye k'aw bugɔ k'aw maltraiter olu de ka d'aw ye parce que e ba tɛ o parce que e kɔrɔmuso tɛ parce que e dɔgɔnin tɛ parce que e denmuso tɛ sinon ni turu sera min ka bonda la don min na o bɛ wuli ka duloki kan da fara mais en tant que turu ma se min ka bonda la o ta tɛ de que ça soit que nin kɛra dennin na il y a 100 ans c'est pas là le problème en est que nin tɛ Sidiki siɲɛ fɔlɔ ye Sidiki Jabate n'i ma tiɲɛ f'i ye n bɛ nkalon de tigɛ n bɛ tiɲɛ f'i ye a piyalen i siɲɛ fɔlɔ tɛ de i siɲɛ fila tɛ nin a b'aw hakili jigin Arafat la Ala ka hinɛ Arafat la Arafat n'a ka clash la Arafat b'a ba nɛni clash min kɔnɔ aw bɛ taa Arafat k'o vidéo ɲini Sidiki Jabate kan au vidéo kɔnɔ Arafat b'a fɔ Sidiki Jabate ma qui prend le plaisir à taper les femmes k'a ka plaisir de ye muso bugɔ ye Arafat b'a clasher n'a ye a y'a ba nɛni vidéo min kɔnɔ n'aw ko ko Manden princesse ye nkalon tigɛ a ye taa vidéo in ɲini aw b'a ye Arafat y'a fɔ vidéo in kɔnɔ wa depuis ni bi tɛ musomanin ninnu bɛ siran mun de la ka kuma caman b'a yɛrɛ ta parce que mun na wari bɛ Sidiki kunna connaissance bɛ Sidiki la Sidiki ka bagabaga bɛ s'u la kɔgɔ nafigi minnu bɛ tugu Sidiki Jabate kɔ olu yɛrɛ de bɛ sɔrɔ ka musomanin tɔ ninnu minɛ k'u bugɔ k'u cɛ ka taa n'u ye aw b'a fɔ muso parce que muso bɛɛ da ka di ne yɛrɛ Fimani b'a la ni turu t'an na don min na ayi tɛ se k'an da kisɛ ye mɔgɔw ka bi la bɛlɛ fan bɛɛ fɛ muso bɛɛ bɛ paniquer muso o muso n'i bɛnna ni cɛ bugɔlikɛla i nikun de bɛ siran k'a fɔ k'i bɛ cɛ nɔfɛ ko fɛ de don ko i tɛ ka se ka taa tɛrɛ i nikun de bɛ siran cɛ ɲɛ minɛ n'a ko k'i jɔya i b'i jɔ ye n'a ko k'i da yan i b'i da yan tabaseli sugu bɛɛ bɛ da e kan muso joli de nin bɛ to o la Faransiya ni manamana ko katakata ko ninnu bɛ kɛ Mali de la Faransiya ni Sidiki tun bɛ Faransiya nɔ bi ko ni photo in kun ka bɔ yan nɔ bi ko dennin kun ye yanka de ye a ka kɛ hali ka papier t'a bolo foyi t'a bolo mais k'a kɛra territoire français la sisan b'a sɔrɔ Sidiki ramassera ka taa polisi la a mɛnna Manden princesse mankan don mɔgɔ bɛ Faransiya bɛɛ b'o dɔn sisan sɔrɔ u ye Sidiki ramassé fɔlɔ ka taa n'a ye polisi la Malien sur ce aw t'a kɛ ala kira kama masi tɛ in tɛ dɛ ne tɛ kuma yɔrɔ kan dɛ mais nin kɛra waliden camanba de la Bamakɔ Sidiki Jabate fɛ masi tan tɛ fɔlɔ ye wa ne Manden princesse tɛ kuma n kun fɛ wa ne Manden princesse ye sen don ko min na n bɛ taa ni o ko ye fo o laban de la la question n'est pas que a kɛra dennin na a mɛnna la question en est que comment un homme peut se comporter ainsi et puis c'est pas un homme qui est n'importe qui un star qui est c'est une star il est connu a donné le diɲɛ natigɛ fan bɛɛ fɛ Sidiki n'est pas n'importe qui Sidiki da man tɛ ka ye n'importe quelle affaire la et puis Malien aw ye sabali dɛ musomani i bɛ bugɔ k'i faga Bamakɔ 10 heures pile cɛw bɛ tɛmɛ i la u tɛ sɔn ka lafarali kɛ ko barama mun na n'u delila ka dɔɔni dɔ n'a ka muso lafara ka bɔ ɲɔgɔn na n'olu bɛnna ko la ka taa donc e dɔ bɛ kunna hali ka sunkuru tɛ i ka kamalen tɛ cɛ b'i minɛ k'i susu ten tɔ k'a mago b'i la manamana ko dɔ la i ma sɔn mɔgɔw bɛ tɛmɛ u t'aw lafara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ ne wolola Bamakɔ de ka mɔ Bamakɔ ne ye doni minɛ n kan cu de ye Faransiya ne nana ne ka doni ma jigin ka mɛn maa min bɛ fili a yɛrɛ ma Faransiya k'i yɛrɛ kɛ wɔsi ye o tɛ ne yan moi je viens de Bamakɔ je viens de Bamakɔ n nana hali a ma mɛn kunun na sini dɔrɔn hali ne ka saki ma dayɛlɛ ko bɛɛ ye ko kelen donc fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ko la ne b'a dɔn wa tiɲɛ yɔrɔ min ye ne b'o fɔ depuis Ala ye muso dan diɲɛ kɔnɔ muso ja de jɔlen tɛ minɛ cɛ o cɛ qui est violent n'i y'a ye muso bɛ to a bolo et puis les hommes violents ils sont malades musomaninw aw tɛ min dɔn cɛ violents ils sont malades bana de don parce que Faransiya na an b'i bila de i ka taa sipkatiw bɔ tu es malade parce que a b'i faga la a tɛ bɔ a kalama wa o violence ko musow bɛ to a kɔnɔ ko cɛ ka di ye tɛ dɛ i ni kun siran ɲɛ i ni dɛ ni bɛɛ bɛ siran saya ɲɛ ni yɛrɛ de bɛ minɛ ka siran k'i sigi yɔrɔnin kelen pewu
bon mena masita inta masita inte fly masita inte sabay masita nye guinéen di afa guinéen aba guinéen ga masita wolo la Guinée masita wolo le Guinée après afana basara afana basale ko fe masita nana aya ke to masita nana di a oncle ma Bamako Merci. Dès que vous donnez le biberon, vous la faites à votre bébé, vous fermez la porte. Merci, ma chérie. Voilà. Aya keto. Masita inflene. A wolola Guinée. Guinéenne de nationalité. Ga masita fana babana, masita est orpheline. Masita fa bana, masita babana. Masita nana Bamako a oncle de fille. Masita nana Bamako a oncle mi fille. Masita kumbe lamola a oncle au boulot. Donc a kumbe lamola oncle au boulot. Ala yo fana miniji dogoya jona. O fana ni sara. Bamako ko ay sabaliku. Aw ni ne ambe Bamako. Musomani min bi debrouiller yere ya ka villa. Ani musomani min ga papa ni mama ba ko. Ani musomani mi koroke placer le no kwanye. Ou bien musomani mi somoko placer le no kwanye. Vi kele unte. Aw boudon ne boudon. Musomani mi ina na sababu ni kanali muna. Olu sababu ni kanali numbana. Iye musonyumani. Iye chogo ya kain. Ike chogo ya kain. Tu passes à quoi? Il va passer vitesse supérieure de là. Au vitesse supérieure est mouillé. I yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ka jagoku ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna awɔ o de bɛ Bamako ali ka dan fa balolen don ba balolen don mais se tɛ fa ye se tɛ ba ye à partir de 18 ans à 17 ans oui merci hein, ma chérie merci beaucoup à demain d'accord merci bisous à demain au revoir ma chérie fais bisous à tata ah tu pleures d'accord bisous au revoir. Voilà. Aya Keto. Ok, tata, elle va venir demain. Oui, c'est bon, t'as raison. T'as raison. Demain, tata, elle va venir. D'accord? Demain, tu vas aller chez tata. Oui, c'est bon. Demain, tu vas aller. Demain, c'est bon? Demain, c'est trop bête. Voilà. Voilà, aye et aketo. Aye aketo. Donc, iga vie abe depa i yere de la. Bamako musomanu a fara Bamako chemanu a aw bodo ne bodo. I babe i fabe mais c'était ba et c'était faille. Musomanu me devient quoi? E de be keso na son obolay. E de be keso courant sarabagay. E de be keso ji sarabagay. Baba donc a dem sote baralo. Fa fana ba ka dem sote baralo. Mais warbe borom na mo bo nyiningali ka ayi ba ete ne ka war boro nyiningali ke mate ne ka war boro nyiningali ke wane be bo erm kadine ne be do erm kadine parce que o wakati la ne de be ka douta en charge ko be ko clé an be bora Bamako de mi be Bamako aw ba don ne ba don donc vous n'allez pas faire semblant sur Facebook kana aw yere ke les saintes en chité 5000 touchés an be tien ko an be tambe boyoro ni na o te tien abe masita nga ka nyona takale aka nyona keme de be Bamako kelengelen tere aka nyona keme donc ni o kɛra o kana o bɛn o cɛ tɔgɔtigi bɔlen dɔ ma hali ni bɛnna cɛ waritigi yɛrɛ ma fɔlɔ i cogoya bɛ yɛlɛma parce que munna mɔgɔ kun bɛ e jigiya kɔrɔ olu mɔgɔw tɛ e jigiya kɔrɔ e nana mɔgɔ dɔ sɔrɔ hali ni wari dɔɔni de b'o tigi bolo he i bɛ li o tigi la k'i jɔ o tigi la de parce que e jigi de bɛ k'o tigi ye minɛ o ka 2 ni 3 ni 4 nɔfɛ kuma tɛ e kana jeune dɔ sɔrɔ o dugu la jeune min tɔgɔ bɔlen don n'o ye star ye n'o dɔnnen don diɲɛ latigɛ fan bɛɛ fɛ bisimila Siriki ye so ta ka di mɔgɔ fu ma Bamako kuma t'a ni muso min bɛ yɛlɛ ka jigin ma n'a ye so ta ka di denni ma ka denni la loger o kɔnɔna la u ye kanu ta ka kanu minɛ maliyɛnw a bɛ bugɔli yɛrɛ y'a la ko wɛrɛ de ye dɛ 11 avortements Masita y'o de kɛ 11 avortements wa ne tɛna n sigi ka kuma ko ten tɔ dɛ ayi
a ma bɛn Sidiki ma a ma bɛn a ka mɔgɔ ma ni fɛn min jɔ u bɛ se k'a kɛ mais tiɲɛ de don n'aw ye n wele fana ni n taara tiɲɛ min bɛ n bolo n bɛ taa ni n ka tiɲɛ opérer fana ye k'o bɛɛ ye ko kelen 11 avortements ma sitan mɔgɔ bɛ Ala ye ka sɔrɔ i m'i jan ma sitan adamaden bɛ Ala ye ka sɔrɔ i m'i jan muso ɲumanya bɛɛ tɛ ko n cɛ ka ɲi forme ka ɲi ko n k'an fasa ja cɛ dɔ la a k'an bugɔ a k'an faga a k'an nin cu mais n ka wuli tuguni k'an to a nɔfɛ tiriki tɔrɔkɔ la tɛ ma sitan an bɛ faransiya nɔ kɛ faransi diya tɛ yɛrɛ ɲini de anw se faransiya wasaba an bɛ se k'an disi gosi don la n'an yɛrɛ ta ye o de y'anw se faransiya ma sitan an sigilen tɛ yan i b'a fɔ ko cɛ ka wari koyi neige bɛ anw ci yan fɔ an bɛ glisser neige kɔrɔ ka bɔ ka bin ma sitan an bɛ taa an kun siɲɛ tubabuw ye yan k'an kun siɲɛ surakaw ye yan walasa ka kalo sara sɔrɔ k'a ci ka taa d'an somɔgɔw ma ma sitan nɛnɛ na anw bɛ bɔ anw senw bɛ don susɛtiw kɔnɔ fɔ an tatɔlaw bɛ yɛrɛ kataka i bɛ boli métro ni taramuw ni bisiw ni ɲɔgɔn cɛ i segintɔ kuma dɔ la n'i kolow tɛna kuma i fɛ i bɛ boli la faransi n'a côté bɛɛ fɛ nafolo ɲinini na k'a bila i kunna basama mun kama i kana taa siri cɛ dɔ la don dɔ la o fana ka bɔ k'a bɛ nin ko suguyaw ta k'a b'u lase i ma ma sitan ka adamaden tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔtigi sɔrɔ i kelen tɛ koyi i kelen tɛ musomanin fɛn fɛn filɛ nin ye a kulekule b'a la sisan réseau sanfɛ ma sitan sen do tan ma sitan bolo do tan a yɛrɛ de taara ɲini a diyaɲɛko de ye nin ye a ka ko ɲɛɲininen de ye nin ye e kelen tɛ koyi i b'a musomanin bɛɛ jɔ 100 o 100 ni fɛn fɛn ye e place sɔrɔ ko Sidiki de bɛ ka t'u nɔfɛ hali ni Sidiki ye juru don kan na k'u faga u sigilen bɛ to o sigiyɔrɔ kelen na mais ma sitan ne de b'a f'i ɲɛna k'o tɛ musoya ye ma sitan muso ka ɲɛ muso i ka bonya a bɛ bɔ i yɛrɛ de la a yira kamalenkɔrɔ la k'a sara k'a balola e bɛ se ka wuli ka t'i ta ɲɛɲini yɛrɛ ale don ale tɛ alihamudulila rabi alamina i b'i yɛrɛ defan ma sitan fasaya ma fɔlɔ i fɔlɔ la basaya ma fɔlɔ i fɔlɔ la ma sitan n b'o f'i ye kun de la mais privé la n b'i ɲini n bɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ min ye n b'a fɔ o tigi a bɛ taa f'i ye n bɛ fɛ ka kun min ɲɛ f'i ye pour que i k'a faamuya muso bɛ wuli cogo min na k'i ban mɔgɔ t'i yɛrɛ to cɛ bolo ta k'i lajaba ma sitan est ce que e y'i yɛrɛ fari tiɲɛni ye wa ma sitan ma sitan 11 avortement min kɛra ma sitan nin kɔfɛ o Sidiki bɛ na e furu a tɛ furu e b'o dɔn i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la wa ni cɛ min ye furu e bɛna taa mun den de wolo o cɛ ye ma sitan kelen Sidiki ye e degi ni bugɔliba min na ne de filɛ k'a f'i ye Manden princesse hali ni cɛ wɛrɛ ye ta n'o m'e degi ni bugɔliba in na ma sitan e tɛ se ka sigi wa aw musomaninw de ye ni bugɔli in diya Sidiki la parce que a b'a dɔn ko cɛ tɔ caractère bɛ taa cogo min na a bɛ bɛn ni muso minnu ye muso minnu b'a ja la kɛ o de b'a caractère la taa ɲɛfɛ i m'a ye cɛmanin minnu bɛ yen nɔ wari ka d'u ye tantɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw de wari di jɔ u la wa muso dɔ de b'o wari di baliya in dɛ k'o ci ka bɔ a la panparanpan a bɛ wuli ka taa baara kɛ Manden princesse mankan don ma sitan cɛ tɛ fusa ni mɔgɔ ye Sidiki tɛ foyi ye adamaden sen fila bolo fila de ye Sidiki bɛ taa ɲɛgɛn na ye komi an bɛɛ bɛ taa ɲɛgɛn na cogo min Sidiki Ala de ye tɔgɔ dɔ ta ka na tɔgɔ di i ma denmisɛnniya la ka fɛn dɔ ta k'a di i ma denmisɛnniya la Sidiki mais ça veut pas dire que k'i ka fisa ni mɔgɔ ye dɛ tu dois pas être orgueilleux plus que les autres Sidiki e dɔgɔmuso b'e bolo e balimamuso b'e bolo ni e dɔgɔmuso minɛna cɛ fɛ tantɔ k'a maltraité tan a bɛ bɛn e Sidiki Jabate ma wa Sidiki Jabate n'Ala ye denmuso nɔgɔya i ye cɛ k'e denmuso minɛ k'e denmuso maltraité à la sorte est ce que a bɛ bɛn ma wa est ce que Sidiki ka séquestration musomaninw na a fɔlɔ de kɛra nin kuma in ye ka na n'a ye réseaux sociaux sanfɛ a fɔlɔ tɛ nin ye Sidiki i m'i yɛrɛ malo nin na dɛ wa Sidiki kɛ n bɛ kuma dɔ fɔ i ɲɛna fɛn bɛɛ ni san pɛrɛncɛ non Sidiki tu m'as déçu ni ne Manden princesse ni ma f'i ɲɛna o effort Facebook kan yan n ye nkalon tigɛ tu m'as déçu wa Mali jolidenw bɛ ka bɔ ni diɲɛ na tigɛ fɛn o fɛn Sidiki kan a bɛɛ de ye tan ye minɛ dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ musomanin o musomanin Sidiki ye ɲɔgɔn bila a ye taa ɲininkali kɛ aw ɲɛngo asidi Bamakɔ musomanin piriparani ninnu minnu t'a cɛ ɲɛnama y'u ɲɛ la kuma bɛɛ yɛrɛ Sidiki ni wari yɛrɛ tɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ni e ka dɔnkili da ni wari yɛrɛ tɛ Sidiki e ni san pɛrɛn cɛ Sidiki e bɛ muso kun sɔrɔ tan Sidiki ni e tɔgɔ bɔlen kun tɛ nin na e n'i ka san pɛrɛn cɛ e kun bɛ muso sɔrɔ tan n'i da bɛ komi n'i ye buteli fɛrɛ bila ka jigin duguma n'o pɛrɛnna kɛ i da yɛrɛ kɛlen bɛ ko ni buteli fɛrɛ ye duguma sɔrɔ Sidiki Jabate Sidiki Jabate Ala nana tɔgɔ min d'e ma k'e ta k'e bila mɔgɔninfinw sanfɛ dɔɔni Sidiki
e de be bon de la kuma be me ba fe ne ba kadine ye bo me kuma kelen fo wi Malien iye mogo ye kuma be abe to ka bo kana niketa billahi abe ka fɛn dɔ de dogo a kɔfɛ c'est pas du tout vrai ni ba kadi o masan de la dongo dongo la ni photo talo e ba kadi e jusqu'à ce point mais e de be ka ala minɛ ka wali den dɔ o den minɛ ta k'o lajaba k'o yira diɲɛ na Siriki e tɛ se k'i ba kanu i komi i b'a yira mɔgɔw la cogo min na réseaux sociaux kan Siriki e muso bugo nɔ ka tila ka kɛ nin Siriki e muso lajaba nɔ ka tila ka kɛ nin Siriki e ka taa avortement créé fo 11 fois Siriki ka waliden fili ka jigin a y'a yɛlɛ dabila sa wallahi bila yɛlɛ dabila sa aw kana nin ko kɛ yɛlɛ ko yan bi sa ka waliden fili ka jigin 2 étages fɛ ka n'o ɲin ci dugumana la Siriki Jabate ka waliden n ko a bɛ dennin ci a bɛ sigarati faga waliden na sigarati kɛ a b'o faga waliden na a bɛ dennin ni ci ka dennin wuru ye par terre ka dennin kɛ de kɛ i ko wulu i b'a fɔ ko nafa tɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ tuguni dɛ a b'o de kɛ ayi dangaden ɲɛmɔgɔden yan nɔ wa e ba nafa t'an den o ma den ɲɛnama wolo cɛ bloqué mɔgɔ si ka tan tɛ n bolo mɔgɔ si ka tan tɛ n bolo su in na dangadenya kan fɔ dangadenya bloquéli aw yɛrɛ t'a ɲɔgɔnna dɔ ye wa Malien e bɛ se k'a fɔ k'i y'i ba kanu i ba min nana n'i ye diɲɛ kɔnɔ k'e y'o kanu mɔgɔ tɛ se ka i ba kanu ka tila ka kɛ tantɔ waliden ma c'est impossible ka d'a kan dennin ba tɛ yen Siriki ne ko k'e bɛ hinɛ ja ne yɛrɛ kɔni nana kata kan de fɔ réseaux sociaux sanfɛ e tɛ hinɛ Siriki Jabate e yɛrɛ tɛ wele hinɛkɛlaw fɛ ne Fimani ka d'a kan k'i fa tɛ yen i ye yatimɛ ye billahi hinɛ bɛ ne Fimani minɛ ka d'a kan k'i fa tɛ yen i ye falatɔ ye i hinɛ bɛ ne Fimani minɛ ka d'a kan k'i fa tɛ yen i ba tɛ yen yatimɛ kulo bilen n deisani o ye hinɛ bɛ yen dɛ Siriki muso ko k'i bɔ yen n ko dennin n'a kɛ 25 ans dennin n'a kɛ 25 ans c'est ta petite sœur elle n'a que 25 ans Siriki kanu tɛ se ka kɛ ka adamaden ci tan k'a yira diɲɛ na k'i b'a fɛ sa Siriki Jabate kanu tɛ se ka kɛ ta ka waliden minɛ k'a lebu fara k'a yira diɲɛ na tantɔ k'a lajaba ta k'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ tiɲɛ a fari bɛɛ tiɲɛnen don ko kanu o la n ye caman ka message sɔrɔ ko a y'a fɔ Malika ka finma ye a kana a da don nin ko la hali sini ani dennin bɛ wuli u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali bi sini ani dennin ka si c'est pas ça mon problème mais le comportement de Siriki doit changer moi mon problème ne limite pas que bi ani dennin bɛ segin ɲɔgɔn ma dɛ mais min fɔ hali sini na sisan ani dennin ka taa si c'est pas mon problème mais le comportement de Siriki la Siriki doit changer de comportement parce que Siriki ni kɔni ni nana réseaux sociaux ka diɲɛ bɛɛ bɛ nin ye ni nin ma jouer ka carrière bɛɛ kɛ i b'a fɔ Manden princesse ma ko tout e bɛ extérieur dɔn Siriki minnu bɛ kuma la pɛkɛtɛ e kɔfɛ ta Siriki fo saya Siriki an b'a fɛ ɲɛngo asidiw e bɛ extérieur dɔn star caman ba ka ko tora da fɛ nin ko sugu la surtout prévu à l'appui ka sɔrɔ a la Siriki k'e muso traité cogo de bɛ taa mais tubabu bɛ siran e ka da don ka avion kɔnɔ e ka taa hôtesse dɔ ci tan mais ne ko n ko Siriki ye wara ye mais a y'a jate minɛ ni cɛninin tɛ bɛrɛni bɔ Siriki ni jɔlen bɛ kɛ b'a fɔ ko ne Fimani yɛrɛ jɔlen Siriki de mana walidenw bugɔ u bɛ kɛ i b'a fɔ k'i ye waraba de ladon u ka wara ni kara de taara u fara ni elle est maltraitance ye sigarati bɛ faga walidenw na Siriki walidenw bɛ brûler e de fɛ Siriki bɛ mɔgɔw séquestrer k'o bila so kɔnɔ Siriki ni kɔnɔw taara i tɛ n'a furu et puis i bɛ taa kuma jumɛn fɔ k'ali ne ye muso n ko message bɛ ne kunna de Siriki a bɛn san pɛrɛncɛ de ma taa ta fa source kɔrɔ a bɛ ne bolo ni ye ne Manden princesse bɔlen k'an fasa ja ko min na dɛ a prévu bɛ n bolo de ko hali n'ale ye muso 290 de furu k'ale bɛ Masita ye furu ka fara kan Masita ni danga tɛ e kɔ kɛ e b'i sigi Siriki ka muso 190 furu kɛ k'e ta k'e k'u ye a bɛ de toutes les façons a ye barika ban a bɛ fɛ k'e a ye Dawula yɛrɛ fana ban Masita wallahi billahi ni m'i yɛrɛ délivrer ka bɔ nin ko in na Masita ni m'i sen n'i bolo fila bɔ nin ko in na Masita ni ma taa cɛ ɲɛnama yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka furu nin ko in na Masita i bɛ sa tan billahi i tɛ mago ɲɛ i yɛrɛ i tɛ mago ɲɛ i somɔgɔ ye wa hali i fa ni ba dalen su bɛ tigɛ i la ni dusu t'i kɔnɔ ne Fimani bɛ dusu don i kɔnɔ bi Masita ni dusu den t'e kɔnɔ ne bɛ dusu don e kɔnɔ bi e fa ma ni ɲɔgɔnna k'e ba la
e fa ye ba bonya fe fa ne ba ka taa sa masita e ka gɛlɛya sugu bɛ i ka diɲɛnatigɛ la masita e ka nin onkulu fɛ yen masita e onkulu ka sa k'e to masita e b'i tanti de bolo masita e bɛ tiriki tɔrɔkɔ la i tanti fɛ masita siriki tɛ ala ye siriki tɛ kira wa diɲɛ tɛ siriki bolo diɲɛ tɛ na laban siriki bolo cɛw bɛ bamakɔ olu bɛ muso ladon nafolo b'u kun ka tɛmɛ siriki kan hali ni nafolo t'u kun n'i bɛ lafiya yɔrɔ min na masita ta i sigi ala kama sa bamakɔ musomanin ninnu a ye sabali a ye wari in to yen ne y'a fɔ aw ye yan n ko tugu cɛ kɔ danbe bɛ cɛ min na ne fimani ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna a ye tugu cɛ kɔ cɛ min bɛ aw bonya a ye tugu cɛ kɔ cɛ min bɛ ko to aw ta la wari in tɛ n ko faamamuso caman ba bɛ yen walayi bilayi i b'u ye dugu kɔnɔ mobili bɔw kɔnɔ u bɛ taa yagaba yagaba mobili kɔnɔ u siso kɔnɔ dusukasi bɛ n'u faga fantamusonin sigilen don to pasala kɛrɛda fɛ mɛ o ni lafiyalen don a cɛ b'a fɛ a cɛ bɛ min sɔrɔ a bɛ n'a d'a ma mɛ minnu b'a la ko faamaw bugɔli ni dusukasi ni farafara ni ne b'a la masita ni tile bɛɛ kɔnɔ i ye mun lafiya ye kanu in na i fari bɛɛ tiɲɛna i ɲɔgɔnna denmisɛnnin muso cɛ ɲumanin i ni ka ɲi tantɔ i tigɛcogoninw bɛɛ bɛrɛbɛnnen don aw ni Siriki e kɔni b'a dɔn ni e ka misigi n'a carrière tɛ Siriki e kɔni b'a dɔn ni e ka misigi in tɛ ani e ka misigi in carrière tɛ Siriki e ɲɛda in filɛ nin motif sugu min na Siriki e kun tɛ muso sɔrɔ hali ne y'i turu i kun ne taara muso kun na tugu e fantana man ka cogo min na ne yɛrɛ fimani ma kɛ ala ye k'a dɔn muso kun bɛna tugu Siriki da bɛ ko lahara kɔlɔnba Siriki dabara gansan o bɛ ko lahara kɔlɔnba n'i ɲinɛ n'i ka buteli fɛrɛ kɔ n'o bɔra ka bin dɛ Siriki dabara de b'a fɔ ko ten an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ taa ko i ka succès kɛ i ka dɔnkilida succès o de y'a to diɲɛ kɔnɔ e Siriki bɛ se k'i wasanba musow la sinon dɔ wɛrɛ foyi tɛ wa kuma o kuma fɔra aw ye Mali joliden pousser dɛ a y'o pousser Mali joliden tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ n'a ye kuma fɔ i k'a fɔ k'i b'a ka kuma contredit n'i y'a ka kuma contredit wallahi billahi talahi ko o ko b'i ka ko la n'a ma wɔgɔbɛ ka na n'a ye diɲɛ ɲɛna a b'a fɔ ne ma ko tu wa n'u bɛ taa fa sunkɔrɔ de ka wɔgɔbɛ ka n'a bila a bɛ k'e de la a bɛ k'e de ka carrière la parce que u ka page suilen don fo merde diɲɛ bɛɛ b'u suit Faransi ka denw b'o la Amérique ka denw b'o la diɲɛ natigɛ dugu mɔgɔ bɛɛ b'o la wa ni tɔgɔ bɛ e ta Siriki i mana na Faransi yan ni tubabudenninw ma boli e ɲɛ Siriki e b'a fɔ ne ma ko tu n'i taara États-Unis Américains bɛ sen tɛgɛ ni ko laban ta n'i taara Espagne ni bɛɛ ma bɔ salle kɔnɔ k'i kelen to yen Siriki i bɛ to Bamakɔ ye ni Bamakɔkaw kɔni bɛ sɔn ka bɛn a la mais Faransi ta in kɔni ni Europe ta in a bɛɛ san para cɛ ne de filɛ ne k'o f'i ɲɛna tan ko bɛɛ ye ko kelen ko bɛɛ ye ko kelen wa aw muso ni dakala jan minnu sigilen don Bamakɔ yen nɔ aw ni jan n'aw ka gese janw n'aw ka produit non récibaliw ye an b'a fɔ ko ni adamadenw ka problème wulila aw de bɛ diɲɛ natigɛ ko bɛɛ kalama u b'u pan dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ka n'u sigi n'u ɲi borosé bali ninnu ye aw ka signal mugan tan ninnu arayida la n'aw taara o san k'u dɔw ko sa ayi olu de bɛ Bamakɔ du bɛɛ kɔnɔ olu ni Siriki bɛ wuli ka sigi de Masita ale ta Masita ne ta sunguruba la tita sunguruba la c'est pas là la question est-ce que muso ka kan ka maltraiter tan c'est là la question Faransi yan kɛ i bɛ sunguruba la kɛ i ka mini jupe ni b'i la kɛ mais ni cɛ y'i wele vulgairement i bɛ taa n'a ye polisi la wa a bɛ datugu est-ce que a bɛ ka kuma in mɛn Faransi yan kɛ i bɛ ka taa sunguruba de kɛ gitɔrɔnda la i ka carte b'i bolo i ka sungurubaya carte i bɛ yɛrɛ feere de la dɛ mais cɛ dɔ ka n'i sɔrɔ o yɛrɛ feere yɔrɔ la k'ala tɛgɛ gosi i bobara la a ma bɛn i ma i b'a tɔn bila ɲɛma fo polisi la u b'a datugu harcèlement a tɛ bɛn yan tɛgɛ ɲɛgɛlen ka ne fimani na yan n'i ye tɛgɛ ɲɛgɛlen ka ne la n'a ma bɛn ne ma bɛn ni san pɛrɛ cɛ bɛɛ polisiw wele u bɛ na yɔrɔnin bɛɛ la tɛgɛ ɲɛgɛlen kɛra kun min na an bɛ ɲɔgɔn suguba fo polisi la a tɛ girin kuma tɛ nin ku sugu ma i bɛ nin ku sugu kɛ Faransi yan k'i jɔlen to i sen fila kan c'est impossible Faransi cɛw b'a kalama Faransi musow b'a kalama aw kana Faransi musow jamakulu ye mun ye loi dɔ de bɛ yan c'est pour tout le monde i ye sunguruba i tɛ sunguruba i ye muso bonya tɛ i tɛ muso bonya tɛ o loi c'est pour tout le monde donc Siriki Jabate n'a pas le droit ala tɛ ciden tɛ a ma ci wa a tɛ ci mɔgɔ ma yan Siriki Jabate n'a pas le droit ka mɔgɔw denw bugɔ ta ko soi-disant que lui il est connu il a des connaissances Siriki Jabate kɛ mɔgɔ si ba m'a den wolo k'a bila e ɲɛ ta k'e k'a ci ta mɔgɔ si ba m'i den wolo k'a bila diɲɛ kɔnɔ tantɔ kɛ k'e k'o jugu sagoya traité ta k'o tɔ ye kanu jugu sago dan b'a yɛrɛ mais Masi t'an kɛ e kana b'i ka silence kɔnɔ dɛ i da yen n'a y'i diya sini ni e ka bɔ dɔrɔn ka n'i jɔ ɲɛkɔrɔ ko pɔli sen ka diya ko jakuma sen ka diya Masi ta ko tɔ min b'a la an bɛ sɔrɔ k'o tɔ bɛɛ da sanfɛ ka taa parce que a tɛ ku i la yɛrɛ Masi ta k'i bɛ bɔ ka n'o fɔ o tɛ bɛn yan wa muso o muso qui ont été victimes de Siriki Jabate c'est le moment parce que muso billahi talahi n'o m'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa ɲɛfɛ ɛrɛ muso faga kɛra Bamakɔ wa
n'aw ma nin bɔ Sidiki la ni Sidiki ka di aw ye nin jogo kolon in bɛ sama ka bɔ Sidiki Jabate la de n'a ma sama ka bɔ Sidiki Jabate la aw ye nin bezi ye Facebook a n'a maloya diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'a ye dɔ den faga dun a bɛ n'o dogo wa ni dɔ den sara Sidiki bolo ni bugɔli la ko parce que bɛɛ tɛ bɛɛ dɔn musomaninw tɛ kelen o muso dɔwɛrɛ man d'a ye musomanin bubaraba ninnu denmisɛnnin jɛmani ninnu wulilen kuranin ninnu muru forme minnu bɛ tantɔ ko o jigin ta ka bobara jukunna tasaba k'olu la tan ka sin belebeleba k'olu la jɛman pasi ninnu dɔwɛrɛ man di Sidiki y'o kɔ ka sɔrɔ ka cicatrice bila mɔgɔw denw fan bɛɛ la ka sɔrɔ ka cicatrice bila walidenw fan bɛɛ la Sidiki Jabate bɛ se min na jamana in kɔnɔ o de y'o ye mais mɔgɔw denw dun nin tɛ kelen ye dɛ ni Mamujan sera k'a kun ni Fantanjan y'a kun ni Kiyatujan y'a kun ni Masitan Guinéenne y'a kun wallahi billahi dɔ den bɛ na Sidiki bɛ taa o gosi o nin bɛ bin a bolo parce que n'a muso gosi cogo de ye nin ye tan nin tɛ gosili ye nin ye fagali de ye nin ye fagali de ye tiɲɛ ye bugɔli ni a la sigarati faga adamaden na a n'a nin gɛlɛya kisɛ bilen denya mɔgɔninfin na billahi c'est un monstre ne Fimani ko tɛ mais il ressemble à un monstre de toutes les façons il ressemble à un monstre wa Sidiki ne nani i ta o f'i ɲɛna tantɔ bi a sese la wallahi billahi Sidiki e ka ko wɛrɛ bɛna réseaux sociaux kan tuguni mɔgɔw tɛ k'u ja a t'o k'u ja i kana fɛn fosi kɛ a ka lajɔ dɛ e k'a to o k'u ja dɔrɔn n'u y'u ja Sidiki n'i tɔ mana mɔgɔw ɲɛkɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ Sidiki n'i ma kɛ fila ye fadenw bɛɛ ɲɛna yan nɔ ni i jugo yɛrɛ bɛɛ ɲɛna réseaux sociaux kan n'aw ye Manden princesse yɔrɔ a b'a fɔ a ma ko tu parce que ko wɛrɛw bɛ yen min ni si tɛ kelen billahi ni Manden princesse de bɛ k'a fɔ ye ou on t'a contacté ta directement hali ni jiginna sisan bɛ continuer ni contacter toi et tu m'as déçu Sidiki et puis il y a un jigila tigɛ Sidiki wallahi billahi wa an bɛ bɔ mɛ nin de fɔ n tɛ nin janya a y'a bila ka taa diɲɛ fɛ diɲɛ ma kan mɛ ko Manden princesse ka ci ka ɲi ne n'a ma diya min ye i bɛ pan bala kɛ min sinon ne ye n ta fɔ ka ban ne ni yɔrɔ min tiɲɛ ka kan na ne ye o de fɔ wa Masitan ka n'i yɛrɛ kɛ maa ye e furucɛ bɛɛ fana bɛ taa k'e sigilen to yan Masitan ni e nana i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka n'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ échec de Masitan i bɛ n'o fɛnw ɲɛna i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i k'i yɛrɛ sen bɔ nin ko in na i ko kunun bɔra kun na sini na cogo min na i ka wuli k'i ka diɲɛlatigɛ kow ɲɛɲini wa Bamakɔ bɛɛ bɛ nin kalama cɛ tɛ Bamakɔ ni Masitan ko in na min tɛ nin kalama f'u yɛrɛ b'a fɔ ko kuma bɛɛ de ye nin ye ko kuma bɛɛ de k'a b'a bugɔta ko denni bɛ tila ka segin ka na aw bɛ taga yɔrɔ dɔn denni na ni denni ma segin ka na somɔgɔ tɛ denni na Bamakɔ tuguni denni mun b'a kɛ cogo jumɛn na denni bolo k'a jigi de ye Sidiki ye mais jigi sitanɛlama n'i ma bɔ o la i bɛ sa Masitan jigi sitanɛlama n'i ma bɔ o la i bɛ sa Manden princesse mankan don sitanɛ bɛ jigi min kɔfɛ n'i m'i yɛrɛ tɔw la n'i su ma don yan'o tigi su donni cɛ i b'a fɔ Manden princesse ma ko tu i ɲɔgɔnna muso ɲuman ni Masitan e kɛlen ka avortement in kɛ Masitan e bɛna taa den jumɛn wolo tuguni Masitan e k'o fɔ Manden princesse ye n ko mɛn Masitan e b'i fari bɛɛ tiɲɛ e cɛ bɛna taa mun gu sɔrɔ e la tuguni Masitan Masitan i ye ne dɔgɔnin de ye sa Masitan e cɛ bɛna taa mun gu de sɔrɔ e la sa Masitan sabali mɔgɔ i k'i yɛrɛ faga mɔgɔ dɔ ye sa je t'aime nana je m'aime nana je t'aime sɔrɔ yanni ka kɛ mɔgɔ fɛ k'i yɛrɛ fɛ sa Masitan b'i deli yanni adamaden ka diya i ye i yɛrɛ ka diya i yɛrɛ bani i ye muso ɲumanin de i bɛ cɛ ɲɛnama sɔrɔ min tɛ nin si ye cɛ ɲɛnama waritigi ko tɛ dɛ parce que aw bolo ko cɛ ɲɛnama ye waritigi de cɛ ɲɛnama tɛ waritigi cɛ min b'i dusu da i b'o sɔrɔ i k'i sen bɔ nin ko in na e kana t'i yɛrɛ ni cun manamana ko la i bɛ sa yan nɔ a bɛ kɛ fali sala boci banna ye i bɛ Guinéenne ye i bɛ Guinée i nana sigi Mali la n'a fɔra ko ka kɛ tantɔ k'an maliyɛnw k'an ɲɛ jɔ la k'a tɛ kuma o tɛ bɛn o Sidiki ni preuve nana k'i ye min kɛ ni min ka kan o bɛ da i ka faso jɔ kɛnɛ kan faso jɔ yɛrɛ tɛ dɛ o bɛ da i ka hɔrɔndenya kɛnɛ kan o tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ taa o tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ taa donc bɔra yan nɔ bi kɛ ka na nin kuma de fɔ aw ɲɛna nin tɛ jalousie ye dɛ n terikɛ ni tora ka ni nin tɛ jalousie ye ko ka jaloux copine na wa ni mɔgɔ min ko k'a bɛ jaloux ne la an bɛ ɲɔgɔn faga parce que nin tɛ jalousie ye nin ye fagali de ye o tɛ jalousie o ni cɛ wa cɛ keleya cɛ o cɛ ka keleya barika ka bon a ɲɔgɔn na kamalen sunkurutigɛla fila tɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ keleya kojugu hali k'i n'i yɛrɛ faga a bɛ ka muso minnu tigɛ kɛnɛma a bɛ k'o de dogo Sidiki ɲɔgɔn na sunkurutigɛla fila bɛ yen Sidiki bɛ wuli k'a bɛ denni tɔɔrɔ Sidiki bɛ hali fiɲɛ tɛmɛtɔ Sidiki bɛ tugu o nɔfɛ est ce que Sidiki ka kan ka mɔgɔw denw bugɔ tantɔ k'o tɔ ye k'ale bɛ keleya ale bɛ keleya Sidiki bɛ ɲuman de kɛ muso bobaraba jɛman fɛn bɛ Bamakɔ Sidiki bɛ taa turu cɛ a bɛɛ la bɛɛ ka da la fo ni min ma sɔn hali Masitan balila ka bɔ n'a ye mɔgɔ dɔ ye ka taa baro ko o sira ni jigitigɛ bugɔli la k'an t'o fɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ preuve tɔ bɛ ka récolter ka na tiɲɛ bɛ fɔ jamana in kɔnɔ yan an bɛ bɔ yan an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la a tɛ bɛn Sidiki b'an dala don o don conseil b'a di la dɔnkili la don o don n bɛ n ba fɛ n bɛ n fa fɛ la i bɛ ka mɔgɔw denw minɛ k'olu so ci dibini na ten tɔ olu so bɛ ci cogo min na olu so bɛ ci ten tɔ
ko kuma tɛ fɔ jamana in kɔnɔ o bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna o ma bɛn mɔgɔ min ma kɛ o bannen ni tɛ jalousie ye nin ye mɔgɔ fagaji de wa Masita ŋɛ ŋɛ ye tuguni ye hali ne taara yen tuguni kɛ Masita o y'i kungo de mais musomani tɔw kɔni au moins aw bɔra a kalama n'aw min bɛna sa Siriki nɔfɛ bugɔli de bɛ yen dɛ musomani minnu bɛna sa Siriki nɔfɛ ayiwa ni sogobu pɛrɛnnen don bugɔ ka sayali kama parake Siriki ye wara de n'a y'i ci i tɛ wuli ka jɔ i sen kan awa ni bugɔli ka di musomani minnu bɛ fɛ ka sa ɲini aw tɛ taa présenter Siriki ka liste la ni saya ka di fɛn fɛn ɲini a ye taa Siriki fɛ yen yanni kalo 2 bɛ ban i su bɛ don i bɛ ban i bugɔli ni kɔnɔ wɔgɔbɛ la yɔrɔ yɔrɔ i su bɛ ban mɔgɔ ka tɛti de tɛti urusi bɛ ne da kɔnɔ kuma bɔ ne da wa tɛti di urusi in ka misɛn o ka misɛn parce que ne bɛ n da kɔnɔ kuma fɔ adamaden suguyaw bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ jamana in kɔnɔ yan ni turu sera min ta ma don min o piyalen bɛ fɔ yan galon tɛ mɛn boli la e yɛrɛ bɛ ka n so ci yan ko galon tɛ mɛn boli a ye ɲɛ ma dɛ kɔni fini su kɔrɔbayara sini ci bɛ mɔgɔw bolo yɔrɔ a y'aw dabɔ ko la a y'aw dabɔ ko la o de ye Bamakɔ ci aw bɛɛ sigilen ɲɛna parce que maliyɛn bɛ ten tɔ de ni turu t'ale la don min na k'a y'a to yen a y'i sen bɔ a la i sen bɔ a la o de y'a to basakɛlɛ tora kɛlɛ la ka taa tasuma dɔ ka dugu bɛɛ jeni parce que n'a tɛ min ka soda la don min na ko a y'a dabila tɛ dɛ ne fimani bɛ taa fɔ piɲa musomanninw kɔrɔ yɛrɛ lafiya ni waritigi ko dan tora ni ne ma kɔni ne bɛ fantanw de fɛ ni nin de don ne yɛrɛ tɛ tɔgɔtigi ko yɛrɛ la kuma taa waritigi ko la mama ne n su ni tɔgɔ ni wari conséquence kɛra nin i t'i da i ka so i ka lafiya t'i fari bɛɛ kɛ tâche ye k'i tɔɔrɔ ten k'i yira diɲɛ na denni bɛ ka ci ça fait des années o bugɔli jatigɛ o sigilen b'o la k'o b'o fɛ de k'o ka d'o ye n ko cɛ min b'i ni degun i jatigɛ ko juguya ye n'i y'a hali ni a commande a tɛ ku e la k'e tatɔla parce que a b'i bolo k'a bɛna tigi faga de hali i dalen so kɔrɔ i nikun ja bɛ tigɛ a bɛ komi k'a bɛ n'i faga de mɔgɔ bɔra cɛ ka violence ko la bilahi i lafiyalen tɛ diɲɛ dogo n'i ye cɛ i ja bɛ tigɛ hali n'i ye cɛ wɛrɛw kɔfɛ i ni ja cunnen de bɛ to wallahi bilahi i k'i da b'a bolo i b'a fɔ ko buteli fɛrɛ cilen k'an t'o fɔ jamana in kɔnɔ yan bon donc musique dɔɔni princesse yɛrɛ bɛna taa reposer parce que n ka kan ka taga ko in susi tɔ kɔrɔ ka taa bɛɛ cɛ ka na mana kɛ ko manzo dɔɔniya ou bien mɔgɔzo dɔɔniya manzoya bɛ dɔn ɲi bɔgɔti ye aw y'a ye denni minnu bɔra ka n'u présenter k'u ye manzo ye aw de la ka taa si o fari la n t'a tɔgɔ fɔ yan aw ye taa si o fari la o b'a yɛrɛ fari di taa si ka ko la de a bɛ taa aw yɛrɛ di bugɔliba la yen ten aw kana aw yɛrɛ ta i ye musomanin o musomanin y'a yɛrɛ ta o tɛ nimisa Siriki ko in na o bɛ taa de amalanya awɔ baruba abdin yatara umar yatasai galanteme leba duz ateme te galanteme bolila lita etiye dondola bedo etemi ezeka hoye galanta o galanteme bolila alaka etiye barika etiye nyumake etiye daka etiye bara etiye mokanu etiye ala yambe so so jola ambe